تحل علينا نعمته وبركته من الآن إلى الأبد آمين. النهارده أحبائي سمعنا مع بعض إنجيل الحد الثالث من الصيام، إنجيل الابن الضال. حقيقة الإنجيل ده مليان تعاليم كتيرة، والإصحاح 15 من بشارة معلمنا لوقا ذكر 3 أمثال متتالية لعودة أشياء مفقودة أو أشخاص أو ما إلى ذلك ذكرها السيد المسيح. ابتدى بالخروف الضال اللي طرد ال 99 الراعي علشان يروح يدور عليه، وبعدين الدرهم المفقود اللي الست قلبت الدنيا كلها علشان تلاقيه، وبعدين الابن الضال. وفي الحقيقة لما نلاقي في آخر عودة الابن يعني لأبوه، نلاقي الأب عطى لابنه حلة جديدة وعطاه خاتم في إيده وهنلبسه حذاء في رجله، والحذاء ده يقولوا لنا الآباء إن هو للكرازة. فالابن ده بنسمع قصته لغاية النهاردة لأنها قصة مليئة بالتعليم لكل واحد فينا. الابن ده لبس هذا الحذاء علشان يفضل ماشي من جيل لجيل لجيل، يبشر كل إنسان بعيد، كل إنسان ترك ربنا وشرد، إنسان نفسه خدته وبعدت بيه بعيد، إلى إن حضن أبوه منتظر ومستنيه في كل وقت. بشارة جميلة ومفرحة لكل واحد فينا. لكن بنقف ونسأل بعض، طب ليه كان في مشكلة إن الابن ده ياخد فلوس من والده؟ هل المشكلة كانت إنه يطلب فلوس أو ياخد فلوس أو يكون له طلب من والده ويطلبه والأب يستجاب إليه؟ نلاقي المشكلة مش إنه طلب، مش إن هو كان عنده طلبات وعايز وعايز وعايز، لكن المشكلة إنه طلب ميراثه. والإنسان اللي بيطلب الميراث ده إنسان بيطلب موت أبوه قبل ما يكون له طلبات، بيطلب موت أبوه. وأول ما أخذ الميراث ده ترك بيت أبوه وبعد بعيد وراح علشان يصرف كل ده في الملاهي، في الحاجات اللي شغلته، في كل الحاجات اللي كان في ذهنه إن هي هتكون سبب فرح ليه. فكتير إحنا عندنا في حياتنا يبقى عندنا لستة طلبات، نيجي الكنيسة معانا لست، يا رب عندي مشروع، عندي كذا، عندي امتحان، عندي لستة طلبات طويلة جدا جدا آجي بيها الكنيسة، ويبقى هو ده رجائي الوحيد في علاقتي بربنا. ولو ما تمتش الطلبات دي يكون ليا يعني عتاب على ربنا وزعل منه، ويوم ما اخد الطلبات اخدها وامشي، اترك بيت ابويا لاني مشغول مش فاضي. لما يعني المشروع اللي اداهوني ده مين هيدوره؟ الاجتهاد اللي انا اجتهدته في الدراسه ده والوظيفه اللي خدتها مين يهتم بيه؟ وكذا وكذا وكذا. يبقى عندي لا، طب والوقت ده انا هدبره ازاي؟ لكن شوف، تيجي بقى وقت ضيقه، تيجي وقت زنقه، تيجي وقت حاجه تزنق عليك، تقول لا ايه ده؟ وايه اللي حصل؟ هو فين ربنا؟ ارجع. لولا الضيقه ما كانش الابن ده رجع لابوه، لولا ان هو وقع في ضيقه قويه وشديده جدا، لولا انه رفع عينيه وفكر وعاد رجع لنفسه، لولا ان هو الدنيا ضاقت من حواليه، لولا انه رجع لنفسه ودخل جواه كده. واليوم ما ترجع لنفسك يعني ترجع لله اللي ساكن فيك، ترجع لمشاعرك الاولى، ترجع للانسان المحب لله اللي جواك، وتقول لا انا ما يصحش اعمل كده، ما ينفعش ارجع. فخلي بالك علاقتك مع ربنا ما تكونش منحصره ومحدوده داخل لست الطلبات. وكتير احنا بنغلط في تربيتنا لاولادنا. تعالى الكنيسه حبيبي، تعالى عشان تنجح، تعالى عشان تاخد وظيفه، تعالى علشان مش عارف ايه، تعالى علشان حاجه واحده. طب ما يوم ما هياخدها مش هيجي، ويوم ما هياخدهاش يقول لك ما انا رحت وما مش نفعتش، ما نشوف حاجه تانيه، نجرب حاجه تانيه، نشوف موضوع تاني. خلي بالك ان علاقتك بربنا لو هتحصرها في هذا النقط دي تبقى علاقه سطحيه جدا، خساره. ربنا صعب عليه جدا 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 من هذا الابن انه ما كانش عنده عمق في علاقته بيه، ما عندوش كده حاجه جواه تقول له مين هو ابوه وقد ايه في محبه وقد ايه وقد ايه وقد ايه. طب خد اللي انت عايزه وخليك قاعد معاه، اطلب، مش ممنوع انك تطلب،
بس الممنوع انك تطلب وتمشي. تطلب وتاخد علشان تبعد، ما تطلب وتقعد. ما هي يعني كان في بيت ابوه في حاجه محروم منها؟ يعني عمر ابوه طلب، يعني هو طلب حاجه من ابوه وابوه اتاخر عنه، هل اثر معاه في حاجه ولا كان سريع في الطلب؟ لدرجه ان هنا حتى ما تناقشش معاه، عايز ايه يا حبيبي خد، بس يوم ما خد مش بعد. Aujourd'hui, le quatrième dimanche, le troisième dimanche du carême, et la lecture d'aujourd'hui nous présente le Fils prodigue. Et c'est un évangile qui est rempli d'enseignements et rempli de points très importants qu'on doit retenir pour notre vie spirituelle. D'ailleurs, le chapitre 15, selon l'évangile de Saint Luc, il y en a 3 paraboles que le Christ a citées concernant des choses ou des personnes perdues qu'il a cherchées. Et du coup, ça nous invite à bien méditer ces éléments que le Christ a exposés pour comprendre comment il est là. Et d'ailleurs, c'était son souhait, son mystère, son mystère de volonté que chaque personne perdue soit retrouvée. Dans le chapitre 15, on a l'histoire de la brebis égarée, ensuite du dirham perdu, et là, le troisième, c'est le fils prodigue qui a quitté la maison de son père pour aller loin de chez lui. Et dans cette histoire, peut-être on se pose la question, mais pourquoi c'était pas bien que le fils demande à son père de l'argent, ou il demande des choses? D'ailleurs, on a tous des demandes, on a tous des envies, des ambitions, des choses qu'on a envie de faire, et qu'on vient pour demander à notre Père Céleste. Est-ce que le problème, c'est dans la demande ou dans ce qu'il a fait à la suite de cette demande-là? En fait, lui, il n'a pas demandé juste de l'argent, mais il a demandé son héritage. Et quand tu demandes ton héritage à tes parents, c'est que tu demandes leur décès. C'est que tu ne veux plus qu'il existe auprès de toi. Et c'est ça qui était le problème, parce qu'une fois qu'il a obtenu ce qu'il a demandé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné son père, il l'a quitté sa maison, il est allé loin pour vivre dans ce qu'il pensait qui était une source de joie pour lui. Le problème, c'est qu'il n'a pas voulu rester avec son père. Son père ne lui a rien jamais refusé. Et là, dans la lecture d'aujourd'hui, on a vu, dès qu'il a demandé, le Seigneur lui a donné. Et c'est peut-être, nous aussi, on fait la même chose, on vient avec des listes de demandes. Je veux réussir, j'ai un projet à monter et je souhaite qu'il réussisse, j'ai plein de demandes. J'ai un poste à trouver, une famille, des enfants, j'ai plein de demandes et je suis noyé dans toutes ces demandes-là que je viens et j'oublie le Seigneur qui est présent devant moi et je ne pense qu'à ces demandes-là. Tout ce que j'ai envie, je viens. Et une fois qu'il me donne, je dis, j'ai pas le temps. J'ai plus le temps. Je suis occupé. J'ai du travail, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un projet, je dois survivre, je dois travailler tout le temps, je dois. Je suis occupé, j'ai pas le temps. J'ai plus le temps pour toi, Seigneur, parce que, écoute, qu'est-ce que je fais? Et du coup, tu t'occupes plus de tout ce qu'il t'a donné et tu oublies la source, celui qui t'a donné tout ce que tu lui as demandé. Et aussi, peut-être, c'est une erreur qu'on fait quand on apprend à nos enfants, venez à l'église, venez, demande au Seigneur pour que tu réussisses ton examen. Demande au Seigneur, il va te donner un poste. Demande au Seigneur, il va te donner quelque chose. Et tu transformes la relation avec Dieu dans un cadre matériel limité. Et s'il vient, il n'obtient pas ce qu'il demande. C'est quoi? Je suis venu et ça n'a pas marché, donc je ne viens plus. Ou s'il lui donne, ah oui, ça y est, j'ai obtenu ce que je veux, je ne viens plus. Parce que, voilà, j'ai demandé quelque chose. Une fois que j'aurai besoin d'autre chose, je vais me retourner vers lui. C'est là où je demande, c'est là juste pour demander à obtenir une relation très superficielle, matérielle, quand on instruit nos enfants à voir avec Dieu. Pourtant, le Seigneur était là pour reprocher à son fils qu'il a abandonné, qu'il n'a pas voulu rester avec lui, vivre comme il le souhaite à côté de lui, dans toute sa richesse, dans tout ce qu'il lui demande. Viens, demande tout ce que tu veux, mais sois reconnaissant. Sois reconnaissant de la grâce de l'Éternel dans ta vie. Sois reconnaissant de tout ce qu'il t'offre, de tout ce qu'il t'a donné, sans même que tu formules et que tu demandes. Plein de choses qu'on trouve dans notre vie, on n'a jamais demandé. C'est le Seigneur qui voit nos besoins et qui les remplit sans qu'on même lui demande
de le faire. Il est là, il est attentif, il regarde, il s'occupe de toi. Mais est-ce que toi, tu t'occupes de lui? Est-ce que tu pries le Seigneur pour le louer? Est-ce que tu le pries parce que tu l'aimes? Dans cette histoire, on voit bien le fils prodigue, une fois qu'il est retourné vers son père, le père lui a donné une tenue propre, lui a mis une bague dans la main, signe d'alliance, de renouvellement de l'alliance, et aussi lui a mis des sandales dans les pieds. Et ces sandales-là étaient, comme les Saints-Pères nous apprennent, un symbole de ce qu'il a comme mission de prêcher cette histoire, prêcher la beauté et la bonté des bras de son Père. Comment c'est bon de rester dans ses bras. Comment il était là, il m'a accueilli. Il vient à chacun de nous, à chaque personne qui est égarée, à chaque personne qui s'est éloignée, qui vient mais qui ne reconnaît pas le Seigneur dans son cœur, pour lui dire, écoute, j'ai goûté et il était bon. J'ai touché et il était merveilleux. Il m'a rien reproché. Il m'a pris dans ses bras, il m'a aimé, il m'a donné tout ce que je veux. Il veut une seule chose, que je reste auprès de lui, que je l'écoute, que je sois dans sa famille, en Christ. في الحقيقة لما نيجي نفكر في كلمة في المسيح يسوع نلاقي القديس بولس الرسول اختبرها بشكل عميق جدا. من أول ما رب المجد دعاه وهو كان عايش في المسيح يسوع. أول ما ظهر لي رب المجد وهو في طريقه لدمشق بيحكي لنا القصة دي ونلاقيها 3 مرات مذكورة في سفر الأعمال في إصحاح 9 وإصحاح 22 وإصحاح 26. قصة دعوة بولس قد إيه كانت قصة قوية وعميقة ومفرحة، إلى إن مش هو بس اللي ذكرها 3 مرات ولكن القديس لوقا اللي كتب أعمال الرسل ذكرها 3 مرات على لسان بولس الرسول. بيقول وأنا ذاهب إلى دمشق إنه نحو النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم. وهنا نقف عند كلمة حولي. هو مش شايف مجرد المسيح قدامه، ده النور شمله من كل ناحية، كما لو كان بولس ده نقطة في حضن المسيح. المسيح ما استقبلش بولس مجرد بس كده انه ظهر ليه بنور بعظمة بقوة بكل ده، لا، ده ظهر بنور خد بولس الرسول ده جواه، فأصبح بولس الرسول في النور، أصبح بولس الرسول في المسيح. وبعد كده لما جه يتكلم معاه قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ تضطهدني انا شو ما اعرف انا ما اضطهدتش، انا اضطهدت ناس بيدعوا لحاجه بيتبعوك، لكن انا ليه ما قلتليش لماذا تضطهد الذين يتبعونني او الناس اللي عايشين بحسب ما انا علمتهم؟ لا، ده قال له لماذا تضطهدني انا؟ عشان يقول له ان كل دول جوايا، من يمسكم يمس حدقة عيني. اللي يجي جنبك انت جواه، عيش جواه، عيش جنبه، ما تكونش زي ابن الدار كده عايز تاخد وتمشي. طب ما تحتمي جواه، ما تفضل كده جواه محوط عليك، يفضل محامي عليك في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان. مش مجرد تبقى ليك طلبة تاخدها وتجري، هو عايز أكتر من كده، هو عايز يبقى علاقتك بيه زي ما دعا بولس كده، يقول لك سير في النور، خليك جوايا، خليك كده ماشي وانا محافظ عليك، انا حميك، انا محوط عليك من كل ناحيه. تلاقي كده نشوفها في الام وهي حامل كده الطفل جواها ويطلع من بطنها تلاقيها بين ايديها، وبعد شويه تيجي يفضل هذا الانسان جوه والده ووالدته طول الحياه عايزين يحافظوا عليه، يحموه، يحرسوه، عايزين يبقى فيه كده علاقه قويه. هي دي العيله. هو ده لما انت تكون في عيله مع المسيح تبقى انت في المسيح، تكون جواه، مش مجرد جاي بشويه طلبات او شويه مشاكل او شويه ضيقات. خلي بالك ان الضيقه هي اللي رجعتك. الضيقه اللي بتمر بحياتك بتكون ضيقه عشان ترفع عينيك، عشان تبص له من تاني، لانك عينيك زادت، عينيك بعدت، عينيك راحت يمين شمال، حصل حاجه يا رب مش عارف. فافتكر الحضن اللي داقه هذا الابن الضال، افتكر الحضن بتاع المسيح اللي خده بولس جواه وخلاه يكون في رسائله ال 14 يمكن اكثر من 175 مره يقول لك كلمه في المسيح يسوع. يسلم على الناس في اصحاح 16 في رساله الروميا يقول لهم سلموا على اكيلا وبرسكيلا في المسيح في المسيح في. خلاص هو الموضوع بقى خلاص شاغل دماغه ومليء ومحوط كده. انا عايز افضل جواه،
انا مش عايز اطلع من هنا، انا هنا مبسوط. ترجع كده في حضن المسيح تقول انا مش عايز امشي. هنا انا في امان، هنا انا في سلام، هنا انا في نعمه، هنا انا حاسس ان انت ماشي معايا، انت في كل خطوه انت جنبي ومعايا، فانا محفوظ فيك. Quand on s'arrête sur le mot en Christ, ça nous rappelle de Saint Paul, parce que d'ailleurs il a cité ce mot plusieurs fois dans ses épîtres, et jusqu'à plus de 175 fois dans l'ensemble des épîtres de Saint Paul, il a cité le mot en Christ. Parce que depuis son appel, quand on voit l'histoire de son appel dans l'Acte des Apôtres, d'ailleurs elle a été citée 3 fois, au chapitre 9, 22 et 26. Et c'est Saint Luc qui est l'auteur des Actes des Apôtres, il l'a cité 3 fois, pas uniquement juste pour répéter, mais d'où l'importance de cette histoire-là. On voit Saint Paul qui dit « Quand j'étais en chemin vers Damas et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. » Ce n'est pas uniquement que le Christ lui est apparu, une vision qu'il a vue devant lui, mais la lumière du Christ l'a enseveli, l'a pris à l'intérieur de cette lumière-là. Il était entouré de la lumière du Christ. Comme il était un point dans le Christ, c'est le Christ qu'il a pris dans ses bras. Lui aussi, il a l'expérience des bras du Christ. Comme cet enfant prodigue qui nous prêche aujourd'hui l'amour que le Christ a pour chacun de nous. Saint Paul aussi a reconnu et a eu l'expérience d'être dans la lumière du Christ, d'être en Christ. Et le Christ, quand il l'a vu, il lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a dit « me ». Mais Jésus, d'ailleurs, il lui a répondu « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Il ne l'a pas reconnu, il ne connaît pas Jésus. Il ne le reconnaît pas. Je ne t'ai pas persécuté. Pourquoi tu ne m'as pas dit « Pourquoi persécutes-tu les gens qui me suivent ?» ou les gens qui vivent selon mes enseignements. Tu me dis, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'il a voulu lui apprendre qu'ils sont tous en moi. Si tu les persécutes, tu me persécutes. Et d'ailleurs, des siècles après des siècles, tous ceux qui persécutent les chrétiens persécutent le Christ lui-même. Tout ce qui touche à lui, touche à nous, touche à lui également. C'est dans cette idée qu'il veut qu'on vive, et non pas uniquement de venir faire des demandes, faire des listes de demandes, des envies, et de les prendre et de sortir et de s'en aller, mais de vivre en lui et lui en nous. C'est cette relation qu'il cherche à avoir avec nous. Non pas uniquement une relation superficielle, mais une relation très profonde. Pour laquelle, d'ailleurs, dans l'épître de Saint Paul aux Romains, le chapitre 16, il a cité en Christ plusieurs fois dans ses salutations aux gens de cette Église. Il n'a pas juste salué des amis à lui, mais il les a salués en Christ pour leur rappeler qu'ils sont une seule famille en Christ. Ce n'est pas uniquement des salutations, des paroles, mais du vécu. On doit tous vivre cette idée en lui, de le prendre avec nous, de rester dans sa protection. Chaque femme qui est enceinte, elle a son enfant en elle, elle le protège. Et même quand il sort, elle le protège dans ses bras, elle continue à le protéger tout au long de sa vie. Elle et son mari, les parents, protègent leurs enfants de la même façon, de la même idée. Et le Seigneur est là pour nous protéger aussi, pour nous entourer, pour nous encadrer. Il ne nous abandonnera jamais. Il est là pour nous. D'ailleurs, l'épreuve dans laquelle ce fils prodigue était n'était qu'une alarme, un appel, quelque chose que le Christ lui a envoyé. Dieu lui a envoyé pour qu'il revienne vers lui. À chaque fois que tu es dans l'épreuve, pense que c'est un appel. Lève tes yeux, démontre ton amour vers lui. Il sera là, avec ses bras ouverts pour t'accueillir, pour te prendre dans ses bras, pour te manifester son amour et te faire passer l'épreuve et la difficulté que tu es en train de vivre. فعلا محتاجين كلنا نحس ونشعر ونعيش ان احنا اعضاء في جسد المسيح. لما بنيجي نتقدم كلنا ونعمل نقف كده في الطابور عشان نتناول، كل واحد يبص لجسد المسيح ويقول انا عضو في هذا الجسد، في جسد المسيح. لحم وعظمه، لحم من لحمه وعظم من عظامه. انا
جزء في هذا الجسد. اذا كان هو القلب الاسباديقون، هو القلب وهو شخص المسيح وحواليه التلاميذ ال 12 صليب، فانا عضو في هذا الجسد. الجزء اللي انا باخده في التناول ده يقول انا عضو في جسد المسيح، انا بعيش معاه. ميراثي هو الرب، مش مجرد بكون معاه، ده انا كمان بكون في المسيح مع كل الناس اللي موجوده في الكنيسه. عشان كده بيكون في حب بيننا وبين بعض، في مشاعر اسره واحده كده بتلمنا، لان احنا في المسيح عايشين، في المسيح محفوظين جواه، كلنا محفوظين تحت يده وتحت عمله فينا. C'est vraiment très joyeux de sentir qu'on est en Christ. Et quand on avance pour prendre la communion, quand on fait la queue, on avance, quand on regarde le corps du Seigneur, on reconnaît qu'on est membre de ce corps-là. On est tous des membres de ce corps. S'il est au centre, le cœur du Christ, l'Esbadikon, qui est au centre de l'Urbana, et les 12 croix, c'est les 12 disciples, chacun de nous forme une partie, un morceau de ce corps, un organe de ce corps-là, qui, pas uniquement en union avec lui, mais aussi en union chacun avec son voisin, d'où vient qu'on vit tous en Christ, dans l'amour du Christ. Chacun dit, l'Éternel est mon héritage. ربنا يدينا أحبائي كلنا إن احنا نكون عايشين كأبناء فرحين متمتعين بميراثنا الأبدي، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.